السلام علیکم عزیز طلبہ، محمد شفیق اکبر آپ سے مخاطب ہے اور آج ہم بات کریں گے سال اول کا جو آپ کا نیو سلیبس ہے اس میں اردو کی جو پہلی نظم ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اب یہ جو نیا سلیبس ہے اس کا جو ہمارے پاس گرامر کا حصہ ہے وہ وہی رہے گا، لیکن جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے، اوریجنل ٹیکسٹ ہے، اس کو تھوڑا تبدیل کر دیا گیا ہے، تھوڑا نہیں بلکہ مکمل طور پہ اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور اس میں پہلی نظم جو ہے ہمارے پاس وہ ہے حمد۔ اب حمد کے جو شاعر ہیں وہ ہیں ہمارے پاس حفیظ تائب۔ حفیظ تائب 1931 میں جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ 1931 میں اب ان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہ خود اپنی پیدائش کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ خوش ہوں کہ میری خاک ہی احمد نگر کی ہے، مجھ پر نظر ازل سے شاہ بحر و بر کی ہے۔ تو احمد نگر جو ہے ان کی پیدائش ہے وہاں، اسی کا ہی وہ اپنے شعر میں ہی اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔ اصل نام ان کا حفیظ تائب تھا۔ حفیظ تائب جو ہیں ہمارے پاس ان کا ایک قلمی نام جو ہے، اصل نام عبد الحفیظ منہاس، جبکہ قلمی نام جو ہے یہ حفیظ تائب کے نام سے مشہور تھے۔ تائب کیونکہ ان کا تخلص تھا اور یہ تخلص کے طور پہ تائب استعمال کرتے تھے۔ آبائی وطن ان کا احمد نگر تھا اور پیدائش پشاور میں احمد نگر میں ہوئی اور وفات جو ہے ان کے لاہور میں ہی، کیونکہ یہ زیادہ عرصہ پھر وہاں سے وہ ہجرت کر کے یہاں لاہور آ گئے تھے تو یہاں پہ زیادہ عرصہ رہے، یہیں پہ پڑھایا بھی پڑھا بھی۔ انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم جو ہے وہ اپنے مڈل تک اور بنیادی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اور مڈل تک جو ہے وہ اپنے قصبے احمد نگر سے ہی، وہاں کے بنیادی جو سکول ہیں انہی سے ہی انہوں نے اپنی تعلیم پائی، اور پھر انہوں نے ایم اے پنجابی اور اردو فاضل جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا، اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کرنے کے بعد یہ اس سے قبل جو ہے یہ پری انجینئرنگ کی کلاسز میں بھی انہوں نے داخلہ لیا، لیکن اس کو وہ جلدی چھوڑ دیا۔ لیکن یہ پھر ان کا رجحان کیونکہ علم و ادب کی طرف تھا، ان کا رجحان وہ شعر و شاعری کی طرف تھا، تو اس لیے انہوں نے اسی کو ہی لے کے وہ آگے بڑھے۔ ایم اے پنجابی کیا، اردو فاضل پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے کیا۔ اب یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ یہاں پہ انہوں نے نہ صرف یہ پڑھتے رہے بلکہ یہ اس کے ساتھ انہوں نے پنجابی میں ایم اے پنجابی میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اس کے ساتھ اردو فاضل کیا علم و ادب کے ساتھ، کیونکہ ان کی رغبت تھی تو اسی رغبت کو یہ لے کے آگے چلے، اور پھر پنجاب یونیورسٹی میں ہی یہ پڑھاتے بھی رہے، آخری عمر تک جو ہے وہ اس سے وابستہ رہے۔ اس سے قبل وہ محکمہ برقیات یعنی وابڈا میں بھی ملازم رہے، وابڈا میں وہ ملازمت کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی میں وہ بطور لیکچرر جو ہے وہاں پہ وہ پڑھاتے بھی رہے۔ جب یہ وابڈا سے ریٹائر ہو گئے تو ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے یہ کل وقتی جو ہے پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ ان کا بڑا حوالہ جو ہے یہ نعت گو اور حمد گو شاعر تھے۔ انہوں کی جو ہمارے پاس جو مجموعہ کلام ہیں، ان کی جو تصانیف ہیں، تصانیف کی اگر ہم بات کریں تو کل ان کے 11 مجموعے ہیں۔ ان 11 مجموعوں کو اچھا ایک بات آپ اور بھی سمجھ لیں کہ کلیات اور مجموعہ کلام میں کیا فرق ہے۔ کلیات کسی بھی شاعر کا یا کسی بھی ادیب کے الگ الگ ان کی جو کتابیں ہوتی ہیں انہیں ہم مجموعہ کلام کہتے ہیں، جو ایک ایک فردن الگ الگ ایک کتاب ہوتی ہے۔ جبکہ کلیات جب کسی شاعر کی وفات ہو جاتی ہے تو ان کا جو جتنا کلام ہوتا ہے، سارے کے سارا کلام، ساری کی ساری کتابیں وہ ایک ہی کتاب میں اکٹھی کر دی جاتی ہیں اور اسے کلیات کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی وفات کے بعد اب مزید جو ہے کوئی تخلیقات نہیں ہونے والی ہوتی، تو اس لیے ان کے تمام جو کلام ہے اس کو اکٹھا کر کے ایک کلیات کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اور حفیظ تائب کی وفات کے بعد ان کی کلیات جو ہے کائنات حفیظ تائب کے نام سے جو ہے وہ شائع کی گئی۔ اب ان کے جو مشہور ہمارے پاس مجموعہ کلام ہیں جن پہ ان کو مختلف ایوارڈز سے بھی نوازا گیا، جن کا ہم ذکر کریں کہ صلو علیہ وآلہ اردو مجموعہ کلام ہے، ان کا نعتیہ مجموعہ کلام ہے، 1978 میں یہ شائع ہوا اور اس کو آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اسی طرح ان کا وسلم تسلیمہ یہ بھی اردو مجموعہ کلام ہے،
1990 में जो है ये शाया हुआ और सदारती अवार्ड याफ्ता है ये मजमूआ कलाम भी। उसके अलावा सिख मित्रांदी पंजाबी मजमूआ कलाम, मैंने अभी जिक्र किया था कि ये उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में ये शायरी किया करते थे। तो उनका पंजाबी का जो सिख मित्रांदी मजमूआ कलाम है 1978 में ये भी शाया हुआ और पाकिस्तान राइटर गिल्ड अवार्ड से इसको भी नवाजा गया। तो बुनियादी तौर पे ये हमारे पास एक नात गो हमद गो शायर थे और उन्हीं के ये नज्म हमद जो है उनके कुलियात हफीज ताइब जो है कायनात हफीज ताइब के नाम से, उसी में से ये नज्म जो है हमारे सिलेबस में शामिल की गई है। अगर हम इसके नज्म हमद के फनी खसूसियात के हवाले से अगर हम जिक्र करें बात करें तो हमारे पास इसमें शान किब्रियाई का उम्दा बयान हमें दिखाई देता है कि वो किस तौर से अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी शान, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई को बयान करते हैं। शान किब्रिया तकरार लफ्जी का खूबसूरत इसमें हमें इस्तेमाल दिखाई देता है कि वो बार बार, वैसे शायरी में तकरार को एक नक्स के तौर पे समझा जाता है, लेकिन जिस खूबसूरत अंदाज में हफीज साहिब ने इसको अपनी शायरी में इस्तेमाल किया है तो ये उसमें शायरी में ऐब की बजाय वो उसमें निखार मजीद पैदा हो गया, उसमें मजीद हुस्न पैदा हो गया। उसके अलावा इसमें हमें ये मुरद्दफ नज्म है। मुरद्दफ नज्म ऐसी कहा जाते हैं, ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ मौजूद हो। ऐसी नज्म जिसमें रदीफ मौजूद हो वो मुरद्दफ नज्म कहलाती है और जिसमें रदीफ मौजूद ना हो गैर मुरद्दफ नज्म कहलाती है। तो इसमें हमें उफुक उफुक जो है वो रदीफ मौजूद है वो हमें दिखाई देता है। इस्तफहामिया अंदाज है, इस्तफहाम कहते हैं सवाल को, इसमें सवालिया अंदाज किया जा रहा है कि हफीज साहिब दर हकीकत तो वो सवाल कर रहे हैं, वो इस्तफहाम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं अपनी इस नज्म में। अभी हम नज्म पे भी बात करते हैं तो अभी वो सवालिया अंदाज अपना रहे हैं लेकिन वो उन्हीं सवाल का कह के दर हकीकत वो जवाब खुद दे रहे हैं, अंदाज वो सवालिया अपना रहे हैं। इसके अलावा सौती आहंग जो है पाया जाता है, उसमें एक तरन्नम की सी कैफियत हमें दिखाई देती है। गौर व फिक्र की दावत हमें दी जा रही है इस नज्म में कि अल्लाह ताला ने ये कायनात जो बनाई है, सजाई है, ये जो पूरे कायनात का निजाम है, इसमें इंसान को हफीज साहिब जो है वो गौर व फिक्र की दावत देता है, जिसके मुतालिक अल्लाह ताला भी कहता है कि ये कायनात मैंने तख्लीक की, इसमें दिन और रात की जो गर्दिश है उसमें गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। तो ये गौर व फिक्र की दावत भी देती है कि ये इतनी बड़ी कायनात जो सजाई गई बनाई गई तो ये इसका निजाम किस तरह से है, तो ये सारे गौर व फिक्र की भी दावत देती है। अच्छा, हमारे सिलेबस में इस नज्म में से 15 नंबर का सवाल आना है और 15 नंबर का सवाल 10 नंबर की हमारी होगी अशार की तशरीह, नज्म के अशार की तशरीह, जिसमें 2 अशार आएंगे नज्म में से और 2 अशार 4-4 नंबर के होंगे। एक नंबर उसमें मुसन्निफ शायर का नाम होगा और एक नज्म हमद का या जो भी नज्म है उसका जो उन्वान है एक नंबर उसका, तो 10 नंबर की अशार की तशरीह आएगी और 5 नंबर का इसमें हमारे पास खुलासा आएगा और खुलासे में हमने जो अशार का मफहूम होता है उसी को मिला के हमने 10 से 12 लाइनों में लिखना होता है, इससे ज्यादा तवील इसमें नहीं लिखना पड़ता। तो 15 नंबर का हमारा सवाल आएगा। तो पहले हम इसका खुलासा देखते हैं कि इस नज़्म में खुदा की यकताई और वहदानियत को बयान किया जा रहा है, अल्लाह ताला के एक होने को बयान किया जा रहा है कि वही है जो ये पूरे निजाम कायनात जो है वो चला रहा है। उसके होने की निशानियों के को बयान करते हैं कि पहले शेर में वो उसकी यकताई वहदानियत, उसके एक होने, उसके यकता होने को बयान करते हैं। उसके बाद फिर उसके होने की निशानियों को जो है वो बयान किया जाता है। खुदा को हमने बराह रास्त नहीं देखा, खुदा को अगर हमने जाना है, पहचाना है तो हमने उसको उसके निशानियों से जाना है। उसके अलावा फिर उनकी निशानियों का जबल जबल की ये कायनात में ये जो सिलसिला एक पहाड़ों का इतना तवील बनाया है, आखिर कोई तो है इसका बनाने वाला, तो उसकी आगे फिर वो सारी निशानियों को बयान करते हैं कि आसमान ये जो बनाया है बगैर किसी सतून के और फिर उसमें इसको जो सजाया गया है सितारों से, इस फलक को सजाया गया है, खूबसूरत बनाया गया है,
तो ये उसके होने की निशानियां हैं, और उसके होने की निशानियां हमें जगह जगह दिखाई देती हैं। हाफिज साहब की मोहब्बत आखिर में वो इस नज्म में बयान करते हैं, वो अपने आप को नफस नफस के हर सांस के साथ जो है मैं खुदा की तारीफ और उसको पाने की जुस्तजू, उसको पाने की तलब जो है वो मुझ में मौजूद है। ये तारुफ जो है आपको ये सारा बताने का मकसद ये है कि इतना तवील तो नहीं लिखना होता। आप आगाज में ही, तशरीह में, शुरू में ही 4 से 5 लाइनें या ज्यादा से ज्यादा 3 लाइनों का आप जो है वो इसके बारे में तहरीर करेंगे। शायर के बारे में, वो एक कादिर उल कलाम शायर थे, वो एक नात गो शायर थे। उनकी शायरी में हमें जो फनी खसूसियात जो हमें नजर आती हैं, बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल है, इस्तफामिया अंदाज अपनाते हैं, खुदा की किबरियाई को बयान करते हैं। तो 2 से 3 लाइनें आप शायर के बारे में तहरीर करें। ये ज्यादा आपको बताने का मकसद ये है कि अगर कुछ आपको याद रह जाता है, कुछ चीजें भूल भी जाती हैं, तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ लिखने के लिए ये याद रह जाए। अब हम आते हैं बाकायदा नज्म की तरफ। नज्म में हमारे पास जो सबसे पहला शेर है कि किसका निजाम रहनुमा है उफुक उफुक, किसका दवाम गूंज रहा है उफुक उफुक। अब यहाँ पे पहले हम इसके मानी देखते हैं कि इन अल्फाज को, किसी भी शेर की तशरीह करने के लिए हमें सबसे पहले उसके मानी और मफहूम को समझना होता है कि उसमें शायर के कहने का मकसद क्या है। जब हम उस मकसद को पा लेते हैं, पहचान लेते हैं, समझ आ जाती है, तो फिर हम उसकी तशरीह आसानी से कर सकते हैं। किसका निजाम रहनुमा है उफुक उफुक। अब निजाम कहा जाता है इंतजाम को, जाब्ता को, तरीका कार को, किसी भी चीज को चलाने के अंदाज और उसके तरीका कार को। रहनुमा है रहनुमाई करना, राहबरी करना, आने वाले वक्त के बारे में बताना, उसको एक तरतीब के साथ लेके चलना, उसको रहनुमाई कहा जाता है। अब यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया गया है उफुक। अब उफुक जो है यहाँ पे आसमान का वो किनारा कि जहां जमीन और आसमान दोनों मिलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लफ्ज तो उन्होंने एक इस्तेमाल किया है उफुक। अब उफुक से मुराद इस तारतन यहाँ पूरी कायनात ली जाएगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि उफक उस मकाम को कहते हैं कि जहां पे जमीन और आसमान जो है हमें एक मिलते हुए दिखाई देते हैं। कि आप समंदर को देखें या कोई सी ऐसे जगह को देखें जो दूर तक आपको दिखाई दे रही हो, तो हमें यूं महसूस होता है कि जैसे जमीन और आसमान जो है वो यूं एक दूसरे के साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो अब ये जमीन और आसमान दोनों को यहाँ पे एक लफ्ज के जरिए बयान करने के शायर का मकसद ही यही था कि ना सिर्फ ये जमीन बल्कि आसमान। अब मुराद क्या लिया जा रहा है यहाँ पे मुराद पूरी कायनात ली जा रही है। एक लफ्ज के जरिए पूरी कायनात मुराद ली जा रही है। तो किसका निजाम रहनुमा है उफुक उफुक, कि इस पूरी कायनात का निजाम और उसकी राहबरी करने वाला और एक निजाम चलाने वाला कौन है। यहाँ पे इस्तफहामिया अंदाज अपनाया जा रहा है, सवालिया अंदाज अपनाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आखिर कौन है जो ये पूरा इतना बड़ा ये वसी निजाम जो है वो चला रहा है। किसका दवाम गूंज रहा है उफुक उफुक। दवाम कहते हैं हमेशगी को, हमेशा रहने वाला, जो कभी खत्म होने वाला ना हो, हमेशा हमेशा रहने वाला दवाम उसे कहा जाता है। तो अब यहाँ पे इसके मानी ये हुए हम के मफहूम इसका अगर हम देखें तो कायनात का ये वसी निजाम सिर्फ अल्लाह ताला चला रहा है। क्योंकि कौन है, अब यहाँ पे असल में वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल के ही अंदाज में वो जवाब दे रहे हैं कि ये जो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, सजाई, संवारी, आखिर इसको कोई सा भी शख्स हो, कोई काम हो, अगर हम मकान को देखते हैं, किसी इमारत को देखते हैं, तो हमें उसके बनाने वाला जहन में आता है। अगर हमने किसी और चीज को, जो भी इस कायनात में चीज है, उसको हम देखते हैं तो उसका कोई ना कोई बनाने वाला मौजूद होता है। एक साइंस की थ्योरी मौजूद है
کہ یہ کائنات ایک دھماکہ ہوتا ہے اور یہ کائنات خود بخود جو ہے وجود میں آ جاتی ہے، لیکن ہمیں اسلام بتاتا ہے، اسلامی نظریات بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الملک میں خود فرماتا ہے کہ میں نے یہ 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، اب ان کو 7 دنوں میں پیدا کیا۔ تو یہ تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں اس کائنات کے بننے کا ایک پورا عمل جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اب اگر یہ کائنات آخر کسی نے بنائی ہے تو کوئی تو ایسا ہوگا نا جو اس کو چلانے والا ہے، جو اس کو سنوارنے والا ہے، اور وہ ہمارے ذہن میں ایک ہی ذات آتی ہے، اور وہ ایک ذات ہے ہماری اللہ تعالیٰ کی ذات، جو اس پورے کائنات کے رہبری کر رہی ہے، رہنمائی کر رہی ہے، اس کو چلا رہی ہے۔ کس کا نظام رہنما ہے افق افق، کس کا دمام گونج رہا ہے افق افق؟ اگر ہم سب سے پہلے اس کا مفہوم تحریر کریں گے کہ کائنات کا یہ وسیع نظام صرف اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اب یہ کائنات بنانے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، یہ کائنات بنانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جب یہ اس کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی۔ تو یہاں پہ اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی وحدانیت بیان کرتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ تو اس کو کسی نے جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت بھی بیان کر رہا ہے کہ خدا ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اور وہی اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے اور اس نظام کو سنبھالنے والا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی کام ہو، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی کرنے والا، اس کا ماخذ، اس کا مبدع، اس کا ابتدا کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو کائنات بنائی گئی، سجائی گئی، سنواری گئی، تو اس کا بنانے والی جو ذات ہے وہ بھی ہمیں ایک ذات دکھائی دیتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم، چونکہ اس میں ہمارے پاس الفاظ معنی کے نمبر نہیں ہوتے، یہاں پہ صرف یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہاں پہ اس کے معنی بھی لکھ دیے۔ ہم مفہوم سے ہی اس کا شروع کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس میں مفہوم تحریر کریں گے۔ مفہوم تحریر کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کے تشریح کریں، تو تشریح میں آپ اس کے بارے میں بیان کریں گے کہ اس کی ہونے کی نشانیاں، اس کی وحدانیت، اس کی یکتائی کو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قل هو اللہ احد، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کہ اس کے ہونے کی اب واحد دلیل جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں ہمیں دونوں طرح سے مل رہی ہے۔ اب کہ نہ تو وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، وہ واحد اور یکتا اس کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا جو ہے موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں آیت نمبر 22 میں خود فرماتا ہے کہ اگر آسمان اور زمین میں اور خدا ہوتے تو ضرور آسمان و زمین تباہ ہو جاتے۔ اب یہاں پہ آسمان و زمین کو تباہ، کہ یہاں پہ بھی اس کی وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ اس میں آپ حوالے کے اشعار بھی شامل کریں گے، کہ حوالے کے اشعار آپ دیکھیے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تو یہاں بھی اس کے ہونے کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ آخر کوئی تو ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہا ہے، اس کو بنانے والا ہے، سنبھالنے والا ہے، سجانے والا ہے۔ اب دوسرا شعر دیکھیے کہ دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے۔ اب یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو حوالے کے اشعار لکھیں گے وہ بھی شعر کی مناسبت سے تحریر کریں گے۔ آپ کے حوالے کے اشعار بھی وہ شعر کی مناسبت سے ہوں گے کہ یہاں بھی اس کی وحدانیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ کون ہے دوسرا جو تیرے علاوہ موجود ہے، ہم نے تجھے دیکھا نہیں ہے لیکن تجھ کو تیری نشانیوں سے پہچانا ہے۔ اب تیسرے شعر میں آپ دیکھیے کہ اسی کا یہ جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشان ہیں ہزاروں طرف۔ اب یہاں پہ نشان سے بھی مراد اس کے ہونے کی نشانیاں ہیں۔ خدا کو براہ راست ہم نے نہیں دیکھا،
खुदा को अगर हमने पहचाना है तो इस पूरी कायनात में उसकी बनावट से, उसकी सजावट से, ये चरेंद परेंद दरख्त, आबशारे दरख्त, समंदर, दरिया, उसकी पहाड़, ये आसमान और आसमान में सजाए गए ये सितारे और ये पूरी एक कायनात उसके होने की निशानियां बयान कर रही है। तो हमने उसको अगर पहचाना है तो उसके होने की निशानियों से पहचाना है। हवाले के अशार भी आप इसमें शामिल करेंगे। सनतों का अगर आप तज़किरा करते हैं तो आपका एक इंप्रेशन अच्छा जाता है पेपर चेकर के पास कि बच्चे को इन चीजों की भी मालूमात हैं। अब सनत इस्तफहाम आखिर में इसका इस्तफहाम कहते हैं सवाली अंदाज को, जैसा कि मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि इसमें अंदाज वो क्या अपना रहे हैं, सवालिया के, किसका निजाम रहनुमा है उफुक उफुक, वैसे वो सवाल कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल में ही दर हकीकत वो खुद जवाब दे रहे हैं कि इसको चलाने वाली जात जो है वो वाहिद और यकता अल्लाह ताला की जात है। अब पहले शेर में वो सिर्फ उसकी वहदानियत और यकताई के बारे में बयान करते हैं कि अल्लाह ताला हमेशा से मौजूद है, हमेशा रहेगा, वो वाहिद और यकता है और सारा निजाम चलाने वाला है। बाकी जितने अशार हमारे पास आएंगे इसी नज़म के, उनमें वो उसके होने की निशानियों को बयान करेंगे। कहीं पे वो पहाड़ों का जिक्र करते हैं, कहीं पे नजूम बकाक सितारों कहकशाओं का जिक्र करते हैं, कहीं पे वो सुबह की हवाओं को जिक्र करते हैं। तो उसके होने की निशानियां बाकी नज्म में जो है वो बयान की जाती हैं। तो शुरू में मैंने एक बात की थी कि नज्म का जो मौजू है वो हमेशा एक ही होता है, मुख्तलिफ तशबीहात के जरिए, इस्तारात के जरिए, तलमीहात के जरिए एक ही मौजू को नए नए अंदाज में जो है वो बयान किया जाता है। तो यहाँ इस हमद में भी हमें पहले शेर में वो बताते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो वाहिद और यकता है और पूरा निजाम जो है वो चला रहा है। और दूसरे बाकी जितने भी अशार होंगे उसमें उसके होने की निशानियों को वो बयान करते हैं। और सनत तकरार, वैसे शायरी में सनत तकरार जो है वो एक ऐप समझी जाती है कि लफ्ज जो है बार बार उनका इस्तेमाल वो एक ऐप के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जिस तौर से हफीज ताइब ने इसको अपनी नज्म में शामिल किया है वो एक ऐप की बजाय उसमें एक मजीद हुस्न और खूबसूरती पैदा करता है। यहाँ पे उफुक उफुक का, अब यहाँ पे तकरार अल्फाज की हमें दिखाई दे रही है। अब अल्फाज की जो तकरार है इसमें हमें अब ऐब नहीं बल्कि उसमें एक मजीद हुस्न जो है वो दिखाई देता है, अल्फाज की एक चाशनी उसमें हमें मजीद दिखाई देती है। तो संतों का भी आखिर में आप तज़किरा कर देंगे तो आपके नंबर जो है वो आपको एग्जामिनर जो आपका पेपर चेकर है उसके पास आकर एक इम्प्रेशन अच्छा जाए। तो उनकी तसानीफ के बारे में हमने देखा, उनके हवाले ज़िंदगी, उसके बाद हमने उसके नज़्म की खसूसियात को भी हमने बयान किया कि इनकी शायरी में क्या क्या खसूसियात है, नज़्म में कौन कौन सी खसूसियात हैं। उसके अलावा हमने उसका खुलासा भी यहाँ पे बयान किया, उसका भी तरतीब आपको आगाज़ में बताया कि किस तौर से आपने इसको तहरीर करना है। उसके बाद हमने इस पहले शेर के मफहूम और हवाले के अशार और तशरीह भी आपके सामने बयान की कि अब इसमें वो पूरी कायनात के खुदा के होने को बयान कर रहे हैं, उसकी वहदानियत और यकताई को बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात वाहिद और यकता है। कायनात में वही ये सारा निज़ाम चलाने वाली एक ज़ात है जो हमेशा से है और हमेशा मौजूद रहेगी। उसके बाद हमने हवाले के अशार और नस्ल के भी हवाले इसमें शामिल किए हैं और इसमें आखिर में हमने सनतों का जो है वो भी जिक्र किया है कि सनतें अगर आप उनका जिक्र करते हैं, जैसा कि सनत इस्तफाम है, सनत तकरार है, इनका अगर आप तज़किरा करते हैं तो ये आपका एक इंप्रेशन अच्छा जाएगा, जिससे जो है आपका एक पेपर जो सेटर है या पेपर चेकर जो आपका है वो आपको नंबर उसमें अच्छे मिलेंगे। अब ये हमारे आज तक की वीडियो थी। इसके बाद हमारे पास अगले लेक्चर्स में हम आपको आने वाले जितने भी मज़ीद अशार हैं उनकी तशरीह हम बयान करेंगे। इनको आप बार बार सुने, बार बार देखें, तभी आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर पाएंगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में मज़ीद अशार के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।